गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सुरेंद्र कुमार पटेल उज्जवलपुर बालिका उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षक सुंदरगढ़ जिला स्थित डीओ ऑफिस वर्चुअल स्टूडियो रू मु आपण मानक स्वागत जनाऊँगी एवं ऑनलाइन रे थिबा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक विज्ञान शिक्षक शिक्षयित्री मानक मोर नमस्कार। पिला माने तुमे माने तो विज्ञान रो पदार्थ विज्ञान रो तीनोटी विषय पढ़ी सारी से विषय गुड़ी है गति गतिर समीकरण बल न्यूटन गति नौटी नियम न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम तृतीय नियम तापरे महाकर्षण नियम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू gmm by r square इज इक्वल टू तापरे आज आमे पढ़िबा कार्य और कार्य संबंधी विभिन्न प्रश्नावली आलोचना और पावर रो विषय आलोचना करवा तेणु चलो पिला माने भी आमे स्मार्ट बोर्ड पाखक कार्य और कार्य करिवार हार आज आलोचना विषय। आज आमे कौन कौन पढ़िबा प्रथम पढ़िबा कार्य कार्य रो प्रकार कार्य संबंधी केतेक गाणितिक रो उदाहरण पावर बा कार्य करिवार हार पावर एकक एवं पावर संबंधी केतेक गाणितिक उदाहरण आलोचना करवा। देख मु तुमको केतोटी पिक्चर देखाऊँगी से पिक्चर मध्य एटा कौन कि गोटे वयस्क व्यक्ति चौकी रे बसिकी शोचंती तांकर कार्य करुछंती से कार्य गुड़ी कला तांकर हृत्पिंड चलुछि रक्त संचालन हेउछि किडनी रो मध्य फंक्शन करुछि तेणु ए समस्त कार्य को आमे बायोलॉजिकल कार्य कही था। तापरे नेक्स्ट पिक्चर कौन अच्छी परीक्षा हेबारु परीक्षा समय पाखे आसबारू पिलाटी तार पाठ्य पुस्तक धरी अध्ययन करुछि से मुखस्थ करुथिबो नइले कौन सी कंटेंट विषय सब टॉपिक विषय से मन रखुथिबो। तापरे देखो ए जने हेले वैज्ञानिक से तांको विज्ञान गार रे बसिकी एक नूतन तत्व विषय चिंता करुछंती एवं से किपरि गोटे नूतन जिनिस आविष्कार करिवे से विषय आलोचना करुछंती। एटा गोटे हैला हमर कृत्रिम उपग्रह जहाँकि पृथ्वी चारिपटे घूर्णन करुअछि। एई मु जाऊँ चारोटी पिक्चर देखैली प्रथमटी हैला बायोलॉजिकल वर्क तापरे द्वितीयटी जो पिलाटी अध्ययन करुछि सेटा हैला मेंटल वर्क वैज्ञानिक जणे तांको विज्ञान गार रे बसी एक नूतन तत्व को आलोचना करुछंती सेटा हैला कोन कि मेंटल वर्क करुछि एवं पृथ्वी चारिपटे कृत्रिम उपग्रहटी परिक्रमण करुछि एटा मध्य कार्य से कार्य करुछि किंतु एही कार्यर परिमाण शून्य अटे एवं यह कहीं शून्य हैला आमे नेक्स्ट स्लाइड रे तार विषय आलोचना करिबा। ले पिला माने जो कार्य विषय एठी देखा जायछि से कार्य गुड़िक प्राय बायोलॉजिकल वर्क मेंटल वर्क एवं जीरो वर्क अच्छी किंतु यही सब कार्य को आमे फिजिकल दृष्टिकोण बा फिजिक्स दृष्टिकोण ताकू कार्य कहा जाए नहीं सेटा हेले पिला माने कार्य कहले कोन बुझा जाए से विषय मु केतोटी वीडियो क्लिप तैयार करछि ताकू प्रथमे देखिबा। उच्च विद्यालय विज्ञान गान को वस्तुटी स्थिर अछि वस्तु को बल प्रयोग करी वस्तुटी बल दिगरे विस्थापित होइछि बल प्रयोग करा जायछि कार्य एवं बलर प्रभाव रे बल गुणन प्रकृति वा वस्तुटी केबा खेलौनाटी गति करूछि एही वस्तुटी स्थिर अछि एवं वस्तु को द्वितीय वीडियो क्लिप रे कोन होइछि बल को एक कोण करी प्रयोग करा जाउछि एवं से कोणर दिगरे प्रभाव रे कार्य प्रकृति वा खेलौनाटी गति करूछि विस्थापन गुणन कष्ट बहिटी टेबुल पर थुआ होइछि मु बही को बल प्रयोग करी माध्याकर्षण बही टेबुल टी बही ऊपर अछि एवं बल प्रयोग करी कि ताकू ग्रेविटेशनल फोर्स रो विपरीत दिगरे कार्य करा जाउछि एवं एही कार्य वीडियो क्लिप रो हमें कोन जानिला से विषय देखो कार्य करिवार दुईटी कारक अछि सेही कारक दुईटी हैला गोटे हैला बलर परिमाण एवं बलर प्रयोग द्वारा बल दिगरे हो कि बलर विपरीत दिगरे हो वस्तुटी विस्थापन
বা বিস্থাপিত হেবা। প্রথম কারকটি হেলা বলর পরিমাণ এবং দ্বিতীয় কারকটি হেলা বল দিগরে বস্তুর বিস্থাপন। নেক্সট দেখিবা আমি তাহলে আমি কার্যর সংজ্ঞা ଏବେ নিরূপণ করিবা। কার্যর সংজ্ঞা কোন আমি জানিলে কি যে বস্তু উপরে প্রযুক্ত বলর প্রভাবে বস্তুটি যদি বিস্থাপিত হলে তাকে কার্য কুহা যাই। মানে এটা ফিজিক্যাল ডেফিনেশনটা ফিজিক্সর ডেফিনেশন। এবং কোন হলা কি বলর প্রভাবে বস্তুটি যদি বিস্থাপিত হব তাহলে তাকে কার্য কুহা যায়। অতএব কার্য ইজ ইকুয়াল টু বল গুণন বিস্থাপন। যদি আমি কার্যকু ইংলিশ ভাষায় লিখিবা বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিবা তাহলে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কার্য, এফ ইজ ইকুয়াল টু বল এবং স্মল এস ইজ ইকুয়াল টু বিস্থাপন, এফ ইন্টু এস। কার্যর কেবল পরিমাণ থাকে এবং দিগ নথায়। কিন্তু যেতবে আমি দিগ বিষয়ে আলোচনা করিবা বড় এক সদৃশ রাশি অটে, তার দিগ অছি এবং বিস্থাপনর মধ্যে দিগ অছি। কিন্তু দুই উভয় বলর মধ্যে বিস্থাপন অছি এবং বিস্থাপনর বলর মধ্যে দিগ অছি, বিস্থাপনর মধ্যে দিগ অছি। কিন্তু যেতবে তাকে ডট প্রডক্ট করে দিয়াযায়, মানে 11 ক্লাসে তুমি পড়িব ভেক্টর রাশি গুড়িক ডট প্রডক্ট କରିଦେଲେ স্কেলার রাশিରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅଦିଶ ରାଶି ଅଟେ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇନଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟର ଦିଗ ନଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟର ଦିଗ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଦିଶ ରାଶି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଶିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେକୁ ସଦିଶ ରାଶି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଅଦିଶ ରାଶି କୁହାଯାଏ। ସଦିଶ ରାଶି କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଦିଗ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାକୁ ସଦିଶ ରାଶି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଦିଗ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଅଦିଶ ରାଶି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ବଳ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନର ଦିଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟୁ କରି ଦିଆଗଲେ ସେହି ସଦିଶ ରାଶି ଦ୍ୱୟ ମିଶିକି ଅଦିଶ ରାଶିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଫିଜିକ୍ସର ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ତାର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଏବଂ ତାର ଡେଫିନେସନଟା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାର ଏକକ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ W ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ F ଇଣ୍ଟୁ S, ଫୋର୍ସର ଏକକ ହେଲା ନ୍ୟୁଟନ ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ର ଏକକ ହେଲା ମିଟର। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲେ ବିସ୍ଥାପନର ଏକକ ହେଲା ମିଟର। ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟନ ଇଣ୍ଟୁ ମିଟର ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟନ ଆଉ ମିଟର ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଜୁଲ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଏସଆଇ ଏକକ ହେଲା ଜୁଲ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକକ ଅଛି, ତାର ଛୋଟ ଏକକଟି ହେଲା ସିଜିଏସ୍ ଏକକରେ ওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল টু এফ ইন্টু এস এবং বলর ছোট এককটি হল ডাইন এবং তার বড় এককটি হল তার বিস্থাপনর ছোট এককটি হল সেন্টিমিটর এবং ডাইন ইন্টু সেন্টিমিটর কলে কোণ হয়ে অর্ধ হুয়ে। তেণু আমি বলর দুইটি একক বিষয়ে জানিলা। সেই দুইটি একক হল এসআই এককরে বলর কার্যর একক হল জুল এবং সিজিএস এককরে কার্যর একক হল অর্ঘ। ଏହି ଜୁଲ ବିଷୟରେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରେସ୍କଟ୍ ଜୁଲ ନାମକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୁଲର ଏକକ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମର ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମେକାନିକାଲ ଏନର୍ଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି, ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଆର୍ ବେସିକାଲି ସେମ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଟୁ ଏନାଦର ଫର୍ମ। ମାନେ ଏହି ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ମାନେ এই যে ইঞ্জিন সম্বন্ধীয় আলোচনা যোଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକକୁ ଜୁଲ ରଖାଯାଇଛି। ଏ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା 11/1889 ଏବଂ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 24, 1818 ମସିହାରେ। ଏକ ଜୁଲ କହିଲେ କଣ? ଏକ ଜୁଲ କହିଲେ ଆମେ ହେଲା 1 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଏ ବସ୍ତୁରେ 1 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବଳ ଦିଗରେ ହଉ କିମ୍ବା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହଉ ବଳର ଯଦି 1 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ 1 ଜୁଲ କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ 1 ଜୁଲ ହେଲା JOULE, ଜୁଲକୁ ସଂକେତରେ ଯେ ଲେଖାଯାଏ 1 ଜୁଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ନ୍ୟୁଟନ ଇଣ୍ଟୁ ନ୍ୟୁଟନଟା ବଡ଼ ଲେଖାଯାଏ ଏନ୍ଟା ଏବଂ 1 ମିଟର। ହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 1 ଜୁଲ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଡାଇନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସିଜିଏସ୍ ଏକକରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକ ହେଲା ଡାଇନ୍।
डाइन इज इक्वल टू 1 डाइन इज इक्वल टू 1 नहीं 1 ऑर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर माने गोटे वस्तु उपरे एटा गोटे हला वस्तु ए वस्तु उपरे जदि एक डाइन बल डाइन हला बलर छोट एकक डाइन बल को 1 सेंटीमीटर पर्यंत वस्तु को विस्थापित कले जो कार्य संपादित होता है से कार्य को एक और कहा जाए ताहले आमे एबे देखिबा प्राय क्वेश्चन रे जूल एवं अर्ग मध्य संपर्क निगमन को बोलिकी पड़ी जाइए तेणु पिला माने कोन करबा 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर कर देबो एवं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम बड़र पाठरे जेते बेला आलोचना करा जाइथिला निश्चित भाव रे तुमरो जे विज्ञान शिक्षक माने असंती से माने कहिथिबे न्यूटन एवं डाइन रो मध्य संपर्क स्थापन करिथिबे एवं 1 न्यूटन इज इक्वल 10 टू द पावर 5 टाइम एवं 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रो स्क्वायर सेंटीमीटर एबे हमें कोन करबा 10 टू द पावर 5 टाइम 10 टू द पावर 5 और 10 रो स्क्वायर को पाखो पाखो रे रखि देबा एवं डाइन और सेंटीमीटर को पाखो रे रखि देबा एकक गुडी को गुटे साइड रे एवं संख्या गुडी को गुटे साइड रे रखि देबा ताहले कोन हबो एटा पावर गुडी को आधार गुडी को समान अछि ताहले पावर गुडी को प्लस होई जिवो एवं 5 + 2 समान केते हला 7 एवं 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ग हला अतएव 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग by ERGS अर्ग्स नेक्स्ट आम विभिन्न प्रकार कार्य विषय पढ़ा मुझे तुम तीनोटी वीडियो क्लिप देखी से वीडियो क्लिप रे मु गोटे बलटा ए दिगरे मनकर गला एवं वस्तु उपरे कार्य जिते बेले करी गोटे दिगरी है माने एडे गोटे है वस्तुटे एवं वस्तु उपरे जदि बल ए साइड रे प्रयुक्त है एवं बल वस्तुटी विस्थापन है ए दिगरे तेबे एठारे जो कोण गोटे सृष्टि होची बल जो ट्रकटे थिला बल ए दिगरे प्रयोग करा जायथिला एवं वस्तुटी विस्थापित होउथिला ए दिगरे एठारे जो कोणटी सृष्टि होइथिला से कोण को थीटा संकेत रे सूचित करा जाय त्रिकोणमिति रे तुमे थियोर निश्चित भाव रे थीटा विषय पढ़ी एटा कर्ण कह समकोणी त्रिभुजर एटा है कर्ण आल पाखटा कौन अच्छी जो थीटा अच्छी कह जाए भूमि एवं कर्ण और भूमिर अनुपात कौन कह कस थीटा आम त्रिकोणमिति जानी तीनोटी अनुपात अच्छी से तीनोटी अनुपात मध्य प्रथम अनुपात को साइन थीटा कह जाए छोटे छोटे अनुपात अच्छी प्रथम को साइन थीटा कह जाए एवं द्वितीय को कह जाए कस थीटा तृतीय को कह जाए टेन थीटा तारपटे कट थीटा सेक थीटा एवं कोसेक थीटा यहीपरि भाव में वर्तमान आम जो बड़ वस्तु उपरे एक कोण करके कार्य करते से समय आम वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस कस्थिटा होते एफ इंटू एस कस्थिटा होते एफ एस कस्थिटा होते आ कस्थिटा आम केते डिग्री करके वस्तु उपर प्रयोग होची से विषय आम टी जाना जदि cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू केते डिग्री cos 90 इज इक्वल टू 0 एवं cos 180 इज इक्वल टू -1 होते एटा त्रिकोणमिति तुम निश्चित भाव जानिथिबो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 एवं cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होते हेले ताहले एबे आमे पढिबा युक्तात्मक कार्य काहाको कहाजी जदि गोटे वस्तुटा राइट साइड रे गति करुछि एवं सेई साइड रे बल प्रयोग करागला ताहेले बल ओ विस्थापन मध्य रे सृष्टि होइतबा कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होइते तेणु cos 0 डिग्री इज इक्वल टू केते 1 एवं इते प्रथम तार डेफिनेशन लिखिबो डेफिनेशन कोण बल दिगरे वस्तुटी विस्थापित हेले सही कार्य को हेले संपादित होता कार्य को हेउथिबा
कार्य को युक्तात्मक कार्य कहा जाए कार्य को युक्तात्मक कार्य कहा जाए युक्तात्मक कार्य कहा जाए एठारे सृष्टि एठारे सेकेंड पॉइंट एठारे बल ओ विस्थापन मध्य सृष्टि होतुबा विस्थापन मध्य 2 नंबर पॉइंट है एटा मध्य सृष्टि होतुबा कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होइथे एक दिगरु वस्तुटी गति करूची तेणु बल और विस्थापन मध्य सृष्टि होतुबा कोण इज इक्वल टू 0 डिग्री होइथे तारपरे 3 नंबर पॉइंट हैला एठारे जेतु बलटी राइट साइड रे बलटी वस्तुटी राइट साइड रे गति करूथला एवं आमे राइट साइड को जदि बल प्रयोग कले वस्तुटीर त्वरण सृष्टि होइथे माने वस्तुर वेग इंक्रीज करे तेणु एथिरे त्वरण सृष्टि होइथे माने युक्तात्मक कार्य रे त्वरण सृष्टि होथे आमे वर्तमान युक्तात्मक कार्य विषय आलोचना करबा मनकर गोटे इटार वस्तु हैला ए वस्तुटी ए पटरे विस्थापित होउची कोनसी कारण जगो मनकर तुम सांगटे साइकिल चले चली की जाउची आ तुमे कोन कलो पछ साइड रो ताको बल प्रयोग करि दलो पछ साइड रो बल प्रयोग करि देले वस्तुटी कोन हेबो स्थिर होई जिवो नले वस्तुर वेगटा कमी जिवो हेले एठारे बल ओ विस्थापन मनकर एटा हला ऑब्जेक्ट थिला ए साइड रे विस्थापित होउथला ए साइड रे तुमे मनकर बल प्रयोग कलो हेले बल ओ विस्थापन मध्य सृष्टि होतबा कोणर परिमाण इज इक्वल टू केते डिग्री होइथिबो 180 डिग्री होइते तेणु cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होउथिबारु याको विद्युतात्मक कार्य कहा जाय तार अर्थ तुम डेफिनेशन टा प्रथम लिखिबो डेफिनेशन टा कोन लिखिबो कि बल दिगरे बलर विपरीत दिगरे वस्तुटी विस्थापित होउथिले प्रयुक्त बलर विपरीत दिगरे वस्तुटी विस्थापन हेले सृष्टि होतबा कार्य को विद्युतात्मक कार्य कहा जाय फास्ट लिखिबो तार डेफिनेशन टा बलर विपरीत दिगरे वस्तुटी विस्थापित हेले ताको विद्युतात्मक कार्य कहा जाय 2 नंबर पॉइंट लिखिबो बल इरा 2 नंबर पॉइंट हैला बल ओ विस्थापन मध्य सृष्टि होतबा कोण विस्थापन मध्य सृष्टि होतबा कोणर परिमाण मु टिके शॉर्ट लिखुची तेणु तुम लिख कोणर परिमाण इज इक्वल टू केते होइतिबो 180 डिग्री सृष्टि होतबा कोणर परिमाण इज इक्वल टू 180 डिग्री एठारे कोण होइते 3 नंबर पॉइंट रे वस्तुर जेतु प्रयुक्त होछि मनकर राइट साइड को बल प्रयोग करा होछि लेफ्ट साइड को ताहले वस्तुर कोण होइतिबो तार स्पीड ता कमी जीवो तार अर्थ एठारे मंदन सृष्टि होइते रिटार्डेशन एडे गुडे त्वरणर विपरीत हला मंदन युक्तात्मक कार्य रे त्वरण सृष्टि होतला बोले युक्तात्मक कार्य रे मंदन सृष्टि होते तारपरे वर्तमान में शून्य कार्य विषय आलोचना करबा शून्य कार्य आमे जानिला कि जे कार्य W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा हेले एही F जदि प्रयुक्त बल इज इक्वल टू 0 हो जिवो ताहले वस्तुटी विस्थापन हेबो नाही तेणु सही कार्य को शून्य कार्य कहा जाय एथिले कि 3टी फैक्टर दरकार एक नंबर है जदि बल इज इक्वल टू 0 सेकंड पॉइंट रे हैला जदि मनकर विस्थापित 0 मनकर गोटे कांथ को बा गोटे बड़ पत्थर को तुम जदि बल प्रयोग करूछो एवं बल दिगरे कि तार विपरीत दिगरे जदि वस्तुटी विस्थापन न हेले सेही कार्य को मध्य शून्य कार्य कहा जाय थाई एवं cos जदि 90 डिग्री हैला माने बल ओ वस्तु मध्य रे कार्य करूथबा कोणटी जदि 90 डिग्री हैला ताहले सेठारे संपादित होतबा कार्य को मध्य शून्य कार्य कहा जाय मने करो तुमे गोटे वस्तु को तळु ऊपर को आनी निज मुंड ऊपर रखिलो एवं सेठारे मुंड ऊपर रखी सारला परे ता सेठारे संपादित होतबा कार्य इज इक्वल टू शून्य होते कारण वस्तुटी आ विस्थापन हो नहीं जदि से लोकटी जदि गोटे कुलीटी कोन करथे रेलवे स्टेशन रे तुमे देखिथिबो कुली माने मुंड रे बैग को बही गोटे स्थान रो अन्य स्थान को जाइथांती जदि से समतल भूमि थिबो बा ये प्लेटफॉर्म रो ये सीढ़ी चढ़ू नथिबो सेठारे संपादित कार्य इज इक्वल टू 0 होइते कारण से कोनसी वस्तु ऊपर बड़ प्रयोग करू नहीं खाली से केवल चलुछि किंतु जदि सीढ़ी चढ़िबो
কিংবা সিঁড়িରୁ ଓହ୍ଲେଇବ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ଦିଗରେ ଗତି କରୁଅଛି। ବିପରୀତ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ବିପରୀତ କିମ୍ବା ତାର ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର। ତାହେଲେ ଆମେ ଶୂନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଡେଫିନେସନ କଣ ଦେବା? ଯଦି ବଳ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାକୁ ଶୂନ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ θ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେବ କଣ ଲେଖିବ? ବଳ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିଟିର ପରିମାଣ ଶୂନ ହେଲେ ତାକୁ ଶୂନ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣର θର ପରିମାଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। 3 ନମ୍ବରରେ ଏଠିରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ଶୂନ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, 2 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 3 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଶୂନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ି ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ସାଟେଲାଇଟ ଯେହେତୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ତାର ଚାରିପଟେ ସେ ସାଟେଲାଇଟଟି ଗତି କରୁଥିଲା, ମାନେ ଉପଗ୍ରହଟି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଟି ଗତି କରୁଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଏତାର ଉପରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଏଠାରେ ତିନୋଟି ତୁମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। এই ଡାଇଗ୍ରାମରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ବଳ, ଏଇଟା ହେଲା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେଇ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଜିଟିଭ ୱାର୍କ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ବସ୍ତୁଟି ଏ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନେଗେଟିଭ ୱାର୍କ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ତୁମେ କାନ୍ଥକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥଟି ବିସ୍ଥାପନ ହେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଶୂନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 0 କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି 5 ନ୍ୟୁଟନର ବଳ 5 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବଳ ଦିଗରେ 2 ମିଟର ବିସ୍ଥାପିତ କରାଇଲେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ କେତେ? ଏଠାରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଥାଅ ଗିଭେନ। ଏଠାରେ ବଳ F ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ନ୍ୟୁଟନ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ S small s is equal to 2 मीटर। अतएव कार्य संपादित होता कार्य W is equal to F into S रे मूल्य बसैले सब बेले तुमे फॉर्मूला यूज करिवो एवं फिजिक्स रो सबुठारो गुटे मेन तार पार्ट हला माने एग्जांपल को तुम जते शीघ्र करि पारिबो सेति जो तुम सक्सेस होई पारिबो फिजिक्स रे। F इज रे मूल्य बसाइले F इज इक्वल टू 5 न्यूटन इनटू S इज इक्वल टू केते हला 2 मीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन इनटू मीटर इज इक्वल टू 10 जूल। न्यूटन इनटू मीटर इज इक्वल टू हला केते 10 जूल। एठार संपादित कार्य इज इक्वल टू तोरे फाइनली उत्तर लिखि दो। एठारे संपादित होतबा कार्यर परिमाण इज इक्वल टू 10 जूल हला। नेक्स्ट एटा एबे हम पढिबा कार्य करिबार क्षमता। एठारे दुई जण व्यक्ति अछि, गोटे मोटा व्यक्तिटे अछि एवं गोटे पतला व्यक्तिटे अछि एवं मोटा व्यक्तिटी बड़ बड़ डम्बेल गुड़िक धरी ऊपर को टेकिछि एवं छोटा पतला व्यक्तिटी गोटे कम परिमाण रे बा छोट डम्बेल धरी ऊपर को उठाउछे एवं से आश्चर्यचकित हो जाउछि जे मोटा व्यक्ति जनक काहेकि एते परिमाण रे ए डम्बेल गुड़िक धरी ऊपर को उठाई पारला। এই দুইটি ছবির আমি কোন জানিলা कि ये देख मोटा व्यक्ति अधिक क्षमता अच्छी कार्य करिबार क्षमता तार अधिक एवं तार नेक्स्ट चित्रटा देखा एटा गोटे स्प्लेंडर गाड़ीटे माने हिरोर स्प्लेंडर गाड़ीटे एवं एटा हला कावासाकी S2 गाड़ीटे एवं एटार हला एटार क्षमता कम थाए 90 सीसी बा 96 सीसी रही थाए। एटार क्षमता केते रही थाए 96 सीसी
এবং প্রায় 100 সিসি লেখা যাইছে 125 সিসি হেলানি কিন্তু এটা স্প্লেন্ডর প্লস যেহেতু এটার 96 সিসি এবং এটার হেলা 990 এতে সিসি সিসি গোটে ইঞ্জিনর ক্ষমতাকে সূচাই দিয়া যাইছে এবং কাওয়াসাকি গাড়িটি এবং S2 গাড়িটি দ্রুত গতিরে চালিଥାଏ মানে কিছু দূরতা যদি তুমি অতিক্রম করিব তাহলে স্প্লেন্ডর কু যদি মনে করো 1 ঘন্টা লাগিলা তাহলে S2 গাড়িরে নিশ্চিত ভাবে তুমি 15 মিনিট রু 20 মিনিট ভিতরে পৌঁছি যাব তার অর্থ S2 গাড়ির ক্ষমতা অধিক আমি কার্য করিবার তার ক্ষমতাটা অধিক তারপরে আমি দেখিবা কার্য বিষয়ে এখানে কার্য করিবার হারকু পাওয়ার কুহা যাই মানে পাওয়ার কার্য করিবার হারকু কোন কুহাইছে পাওয়ার কুহা যাই পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু কার্য বাই সময় পাওয়ার কে পি সংকেতরে সূচিত করা যায় পাওয়ার পি ইজ ইকুয়াল টু ডব্লিউ বাই টি মানে গোটে যদি এক্সাম্পল আমি নেমা মনে কর এই কম বয়স্কর ছুয়া গুড়িক যদি কিছু কার্যকু বা বগিচারে কিছু মাটি হাণিবাকু কহিব তাহলে তুমি সেমানে যে কার্যটাকে অধা ঘন্টারে করবে তা বয়স্ক ব্যক্তি বা বলবান ব্যক্তিকে যদি কহিব 10 মিনিটে সে শেষ করিদেব তার অর্থ বয়স্ক ব্যক্তি মানকর ক্ষমতা অধিক এবং কম বয়স্কর ছুয়া মানকর ক্ষমতা কম এবং পাওয়ার মধ্যে এক অদিশ রাশি অটে সবুলে রাশি গুড়িক দুই প্রকার কইଥିଲି মু প্রথমরু গোটে হল সদিশ রাশি আর গোটে হল অদিশ রাশি এবং পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু মধ্যে গোটে অদিশ রাশি অটে তারপর পাওয়ার একক বিষয়ে পড়িবা পাওয়ার পি ইজ ইকুয়াল টু ডব্লিউ বাই টি একর্ডিং টু ফর্মুলা বা আমার সূত্র অনুসারে কার্য করিবার হারকু পাওয়ার কুহযায় কার্যর একক হল জুল এবং সময়ের একক হল সেকেন্ড 1 জুল বাই 1 সেকেন্ড ইজ ইকুয়াল টু 1 ওয়াট হইথাই এবং তাহলে আমার পাওয়ার একক হল ওয়াট আমার পাওয়ার আউ বড় বড় একক গুড়িক অছি সেই একক বিষয়ে টিকে আমি আলোচনা করিবা ওয়াট র বড় একক হল কিলোওয়াট যেপরি গ্রাম র কিলোগ্রাম রয়েছে সেইপরি ওয়াট র মধ্যে গোটে বড় একক অছি তাকে কিলোওয়াট কুহযায় এবং 1 কিলোওয়াট ইজ ইকুয়াল টু 1000 ওয়াট যেহেতু এক কেজি কহিলে আমি 1000 গ্রাম কু বুঝিথাও সেইপরি এটা মধ্যে সেম রাশি 1 কিলোওয়াট ইজ ইকুয়াল টু 1000 ওয়াট হইছে তারপরে আহুরি তাঠারু বড় রাশিটি গোটে হলা মেগাওয়াট 1 মেগাওয়াট ইজ ইকুয়াল টু 10 লক্ষ ওয়াট হইছে ए 1 किलो मेगावाट इज इक्वल टू केते हेतु 10 लक्ष एवं वाट रो आउ गुटे एकक अछि सेही एककटे हला हॉर्स पावर एकक रे सूचित करा जाइथे 1 एचपी जो हमर ए पानी गुडी को टणिया पई मोटर जो व्यवहार करा जाय सेही मोटर एकक को एचपी संकेत रे सूचित करा जाइथे एवं सेही एचपी टी हला हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट 746 वाट होइथे नेक्स्ट वाट रो संज्ञा देखिबा एबे जदि गुटे कारक 1 सेकंड रे 1 जूल कार्य कला 1 सेकंड रे जदि 1 जूल कार्य कला ताहले तार पावर को 1 वाट कहा दे एवं हाराहारी पावर कहा को आदे मने करो हाराहारी कहा को आइते मने करो सोमवार दिन मने करो गुटे स्कूल रे 50 जन छात्रन को मध्यरु 40 जन आसिले मंगलवार दिन आसिले 45 जन बुधवार दिन आसिले मने करो 35 जन ताहले तीनोटी को प्लस करि देबो बाय 3 रे करि देबो करदे तार हाराहारी पावरटा बाहर जाए हाराहारी उपस्थान बाहर जाओ सेठारे किंतु आमे हाराहारी पावर विषय बे आलोचना करिबा गोटे वस्तु अलग अलग समय व्यवधान अलग अलग कार्य संपादन कले समयटा जदि अलग होइतिबो एवं कार्य संपादन रो हारटा मध्ये अलग अलग होइथिले सेमानको प्लस करि देबो एवं समय को प्लस करके हरण कर देले बा भाग कर देले सेईटा को हाराहारी पावर कहा जाइथाय अतएव हाराहारी पावर इज इक्वल टू मोट संपादित कार्य बाय मोट समय माने केते समय व्यवधान रे करा जाइथला सेटा को हाराहारी पावर कहा जाय ए वाट रा हमर जने साइंटिस्ट को नाम अनुसार नामित करा जायছে तांकर ना हला जेम्स वाट से जनवरी 19 तारीख 1736 मसीह रे जन्म ग्रहण करथिले एवं अगस्त 25 तारीख 1819 मसीह रे मृत्युवरण करथिले से स्कॉटिश साइंटिस्ट थिले एवं विभिन्न इंस्ट्रूमेंट मध्ये तयारी करूथिले तांकर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अवदान हला माने स्टीम इंजिन से स्टीम इंजिन उद्भावन करिकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सृष्टि करथिले माने शिल्प जगत रे क्रांति सृष्टि करि देथिले एवं तांकर नाम अनुसार हमर जो इंजिन गुडी कर दक्षता को
বা ক্ষমতার এককକୁ পাওয়ার ওয়াট কুহা যাই জেমস ওয়াটଙ୍କ নাম অনুসারে নামিত করা যাইছে। এবে গোটে এক্সাম্পলটে দেখিবা এবং পিঙ্কি এবং চিঙ্কি র ওজন যথাক্রমে 60 কিগ্রা। মনে কর এখানে লিখিদেব চিঙ্কি, এখানে লিখিদেব চিঙ্কি। মু এটাকে রফ হিসাবে করছি, তুমি কিন্তু লিখিব উপরে লিখিব চিঙ্কি ଆଉ ମୋ ସାଇଡରେ ଲେଖି ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଝିଅର ନାମ ହେଲା ପିଙ୍କି ଏବଂ ପିଙ୍କିର ଓଜନ ହେଲା 60 କେଜି। ତାର ମାସ୍ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାସ୍ ମାନେ ଟିକେ ମୋଟା ଏବଂ ପିଙ୍କିଟା ହେଲା ପିଙ୍କିର ମାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 କେଜି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦେବ, ତାର ମାନେ ଡାଟା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ସେ 20 ମିଟର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କାନ୍ଥକୁ, ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା, এই কান্থটা এটা ହେଲା কান্থটা এটা 90 ডিগ্রি ଅଛି। এই কান্থକୁ মনেকর এ ଆଉ বি নামରେ ଆମେ নামিত କରିଦେବା। এটার উচ্চতাটা ହେଲା কেতে 20 মিটর, এটা 20 মিটর। পিঙ্কিକୁ ମଧ୍ୟ 20 মিটর উচ্চতা কান্থକୁ ଚଢିବା ଅଛି ଏବଂ ଚିଙ୍କିକୁ ମଧ୍ୟ 20 ମିଟର କାନ୍ଥରକୁ ଚଢିବା ଅଛି ଉପରକୁ। ଏବଂ এখানে নেক্সট দেখছি চিঙ্কি দ্বারা প্রযুক্ত হওয়া বল F ইজ ইকুয়াল টু M ইন্টু G, ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু মাস ইন্টু এক্সিলারেশন ডিউ টু গ্রাভিটি, G সংকেত সূচিত করাইছে। এবং এক্সিলারেশন ডিউ টু গ্রাভিটি ইজ ইকুয়াল টু 9.8 মিটার পর সেকেন্ড হইছে। কিন্তু এখানে তোমাকে রেফারেন্স যেহেতু দিয়াইছে G র মূল্য 10 মিটার পর সেকেন্ড স্কয়ার, তাহলে তুমি এখানে প্রযুক্ত হওয়া বলর পরিমাণ ইজ ইকুয়াল টু 60 কেজি into 10 meter per second square লিখিদেব। 60 into 10 is equal to 600 নিউটন বল সে প্রয়োগ করছি। কেজি ইন্টু মিটার পর সেকেন্ড স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু নিউটন। তারপরে পিঙ্কি দ্বারা প্রযুক্ত হওয়া বলর পরিমাণ উপরকু চড়িলা বেলে যে বল তা উপরে কার্য করিথাই সেই বল F ইজ ইকুয়াল টু M ইন্টু G হেব এবং M ইজ ইকুয়াল রে মূল্য বসে 40 কেজি 40 কেজি ইন্টু G ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 400 କେଜି ଇଣ୍ଟୁ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 400 ନ୍ୟୁଟନ। ଏବଂ ଏଟାକୁ ଉଚ୍ଚତା ଚଢିବା ଅଛି H ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 20 ମିଟର ଏବଂ ଚିଙ୍କିକୁ ଏବଂ ଏଠାରେ H ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 20 ମିଟର ହେଲା। ଏଟା ଉଭୟଙ୍କୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କାନ୍ଥକୁ ଏ ବି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କାନ୍ଥକୁ ଚଢିବାର ଅଛି। তেণু এখানে প্রযুক্ত উচ্চতা ইজ ইকুয়াল টু এটি হল। তারপরে এটার পাওয়ার আমি চিঙ্কির পাওয়ার বাহার করিবা। চিঙ্কির পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু F ইন্টু ফোর্স ইন্টু MGH বাহার করলে হব। সেটা MGH কু মু F লিখিদেলি আউ F ইন্টু H বাই পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু T বা W বাই T। অতএব W এখানে হলা F ইন্টু H ইজ ইকুয়াল টু W। Wটা কেতে হব কি চিঙ্কির W পাওয়ার অফ চিঙ্কি निर्णय करा जायछि। P पावर ऑफ चिंकी इज इक्वल टू W बाय T नहीं जीवा इज इक्वल W इज इक्वल टू केते हैला 600 न्यूटन इनटू H इज इक्वल टू 20 बाय ताको 20 सेकंड लागि थिला समय एताको चढ़ी बारे T इज इक्वल टू 20 सेकंड आ चिंकी पिंकी को लागि थिला T इज इक्वल टू 10 सेकंड प्रश्न अनुसार। अतएव एडे केते हैला 20 इनटू 20 कटि गेला। তাহলে এথিরে পাওয়ার অফ চিঙ্কি ইজ ইকুয়াল টু কেতে হলা 600 জুল। এটা হলা চিঙ্কির। তারপরে আমি পিঙ্কির বাহার করিবা ওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল টু কেতে হবো 40 ইন্টু কেতে 10 ইজ ইকুয়াল 400 নিউটন। তারপরে তার ওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল W বাই F ইন্টু S তাই F ইজ ইকুয়াল 400 নিউটন ইন্টু তাকে উচ্চতা চড়িবার আছে 20 মিটর ইজ ইকুয়াল কেতে হলা 400 ইন্টু 20 নিউটন মিটর ওয়ার্ক। অতএব পাওয়ার অফ পিঙ্কি ইজ ইকুয়াল টু W বাই T ইজ ইকুয়াল টু 400 गुणन 20 बाय केते T इज इक्वल 10 सेकंड। लेटर 0 0 कटिला केते 8
800 জুল। অতএব পিঙ্কি প্রযুক্ত করিছিলা পাওয়ার ইজ ইকুয়াল 800 জুল হেলা এবং চিঙ্কি প্রযুক্ত করুথবা পাওয়ার ইজ ইকুয়াল কেতে হেলা 600 জুল। অতএব সে দুই মধ্যে কাহার পাওয়ারটা অধিক ଥିଲା তেণু পাওয়ার অফ চিঙ্কি ইজ ইকুয়াল টু মোর দেন পাওয়ার অফ পিঙ্কি। মানে তার অর্থ হেলা চিঙ্কির পাওয়ার ক্ষমতা কম ଥିଲା এবং পিঙ্কির পাওয়ার বেশি ଥିଲା। নেক্সট ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଅଛି ସେଇ क्वेश्चन को ମଧ୍ୟ डिस्कशन टी କରିଦେବା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଜନ ହେଲା 50 କିଗ୍ରା। ଓଜନ ମାସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 50 କେଜି ଏବଂ ବାଲକଟି 9 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 45 ପାହାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଡି ଗୋଟେ ସିଡିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଡିର ଯେ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅତএବ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ବଳର ପରିମାଣ F ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାଲକର M ଇଣ୍ଟୁ G ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 50 ଗୁଣନ 10 ସମାନ କେତେ 50 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 500 ନ୍ୟୁଟନ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାହାଚର একটি পাহাচর ব্যবধান ইজ ইকুয়াল টু 15 সেন্টিমিটার। অতএব 45টি পাহাচর ব্যবধান ইজ ইকুয়াল টু 15 গুণন 45 সেন্টিমিটার। 15 গুণন 45 সেন্টিমিটার সমান 15 পঞ্চে 75 7 15 64 760 সেন্টিমিটার। এখানে যেহেতু নিউটন ଅଛି তুমি এটাকে মিটারে পরিণত করে দেব সমান 675 বাই 100 ইজ ইকুয়াল টু 6.75 মিটার। এটা হলো তার দূরতাটা ডিসপ্লেসমেন্ট। তারপরে 9 সেকেন্ড সময় টি ইজ ইকুয়াল টু বালকକୁ ଲାଗୁଥିବା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟ টি ইজ ইকুয়াল টু কেতে ହେଲା দিয়াଯାଇଛି টি ইজ ইকুয়াল টু 9 সেকেন্ড 9 সেকেন্ড। অতএব পাওয়ার পি ইজ ইকুয়াল টু ডব্লু বাই টি রে মূল্য বসাইলে ডব্লু বাই টি রে মূল্য বসাইলে ডব্লু ইজ ইকুয়াল টু কেতে এফ ইন্টু এস এফ ইন্টু এস এফ ইন্টু এস বাই টি ইজ ইকুয়াল রে মূল্য বসাইলে এটাকে লিখিদেব এখানে রে মূল্য বসাইলে ইজ ইকুয়াল টু কেতে হব এফ ইজ ইকুয়াল টু ଅଛି 500 न्यूटन इंटू एस इज इक्वल टू अच्छी 6.75 बाय 9 सेकेंड इज इक्वल टू 500 गुणन 6.75 बाय 9 इज इक्वल एटा 0 0 दुटा कटला ए दशमिकटा उड़ला तार अर्थ एटारे नको भल भाव लिखि देबो 5 इंटू 675 बाय 9 9 दे काटी देबो एटाको 963 3 4 9 5 45 75 इंटू 5 समान 5 5 25 2 5 7 5 2 37 375 जूल तार पावर केते हला 375 जूल नहीं एटा वाट हो कार्जर एटा हला पावर एकक 375 वाट ना एपरि भाव रे तुमे दे जेथो फिजिक्स रो समाधान गुडी को एपरि भाव रे कर दिबो। तापर नेक्स्ट पावर रो एक व्यवसायिक एकक अछि ताको कोन कहै छै 1 जूल माने हमर पावर रो व्यवसायिक एकक गुडी कोले 1 किलोवाट रो मशीन 1 घंटा पर्यंत कार्य कोले जेतिकी पावर व्यवहार करे ताको 1 किलो घंटा कहा जाय 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 kWh रूपे लिखा जाए 1 किलोवाट को 1 यूनिट मध्य लिखा जाए 1 किलोवाट इज इक्वल टू केते जूल 1 kWh इज इक्वल टू केते जूल कोइछि समान 1 किलो इंटू किलोवाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 3600 सेकेंड समान 1000 गुणन 3600 वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 36 वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल इज इक्वल टू
এটাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখি দেব 3.6 ইন্টু 1 2 3 4 5 6 10⁶ জুল ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 1 କିଲୋ ଘଣ୍ଟା କହିଲେ କେତେ ଜୁଲର ସମାଧାନଟେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। এই সমাধান গুড়িক মধ্যে প্রশ্নরে থরে থরে আসে, যদি ন আসলে মধ্যে তোমাকে আগরে তোমাকে ফিজিক্সরে পাই ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ପଚାରିବି, ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଗୋଟେ ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ କହିବ। କଳ୍ପନା ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପହଁରୁଛି, ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଇଜିକାଲି କ'ଣ ହବ? ଉଜାଲପୁର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପହଁରୁଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? କାରଣ ସେ ତାହାର ସ୍ଥାନରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ହଁ, ସେ ପହଁରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଳକୁ ପଛକୁ ଠେଲୁଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। କଳ୍ପନା ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗଧ ନିଜ ପିଠିରେ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଛି, ଗଧ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି କି? ଗଧ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି କି? ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ସମ୍ପାଦିତ ହେଉନାହିଁ। ହେଉନାହିଁ କାରଣ ଗଧ ଆନୁଭୂମିକ ବସ୍ତାଟି ତା ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ cos 90 0 ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ 0 ହେବ। ତେଣୁ ଗଧ ପିଠିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ। ପୋଖରୀଟି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ହେବ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଅଛି ପବନ ଚକି କୂଅ ପାଣି ଉଠାଉଛି। ପବନ ଚକି କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛି। କେତେରେ ମାଲ? ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ କେତେରେ ମାଲ? ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଜାଲପୁର। ମାଇକ୍ ଅନ୍ କର, ମାଇକ୍ ଅନ୍ କର। ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି, ନିଜ ଅବସ୍ଥାରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପାଣିଟି ତଳ ଉପରକୁ କଢାଯାଉଛି, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ବଳ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁଟି ଗତି କରୁଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଫିଜିକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ତାରପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ପିଏସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ। ଠିକ। ଭୁଲ। ଏଠାରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦଟି କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ କରି ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଫିଜିକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାରପରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ରେଳ ଗାଡିକୁ ଟାଣୁଛି। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ରେଳ ଗାଡିକୁ ଟାଣୁଛି। ବିଏସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ରେଳ ଗାଡିଟି ଟାଣୁଛି। ଟାଣିବନ। ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ରେଳ ଗାଡିଟି ଇଞ୍ଜିନକୁ ଟାଣୁଛି, ସେ ରେଳ ଗାଡି ଟାଣିବା ମଧ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଗାଡିଟି ଗତି କରୁଅଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟଟି। ତାପରେ କେତେଟି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଆମର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏକ ଡାଇନ ବଳ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସ୍ତୁକୁ ବଳ ଦିଗରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡାଇନ ଅଛି ଏବଂ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ପାଦିତ ଅପସନ ବି। ଅପସନ 1 ଜୁଲ। ଅପସନ ବି 1 ଜୁଲ। 1 ଜୁଲ। ନାଇଁ 1 ଜୁଲ ହେବନି। ଏଠାରେ ହେବ 1 ଅର୍ଥ, କାରଣ ଏଠାରେ ବଳର ଛୋଟ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଡାଇନ। ଏବଂ ସେ ବିସ୍ଥାପନ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି। ବିସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଏକକରେ ଅଛି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଛୋଟ ଏକକଟି ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ନେକ୍ସଟ 1 ଜୁଲ କହିଲେ କେତେ? 10⁷ ଅର୍ଥ। ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଦିଗରେ ବିସ୍ଥାପନ ହେଲେ ବଳ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ଗତି କରୁଛି।
জেরাম হাই স্কুল প্রযুক্ত বল দিগরে বলকু তিন এই কার্যকু তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যুক্তাত্মক কার্য বিযুক্তাত্মক কার্য এবং শূন্য কার্য এটার উত্তরটি হয়ে যাব যুক্তাত্মক কার্য কারণ বল দিগরে হি বস্তুটি বিস্থাপন হেউথিলা নেক্সট 1 নিউটন বল বস্তু উপরে কার্য করি বস্তুকে বল দিগরে 1 মিটার বিস্থাপিত কলে সম্পাদিত কার্য ইজ ইকুয়াল কেতে হব গভর্নমেন্ট হাই স্কুল মায়াবাহাল এটা দেখো বড়র বড় একক ব্যবহার করা যাইছে নিউটন এবং বিস্থাপন মধ্যে মিটারে আছে বড় এককটা আছে তেমন আমার সম্পাদিত হওয়া কার্য ইজ ইকুয়াল টু মধ্যে 1 জুল হব বড় এককটি ব্যবহার হব 50 নিউটন বল এক বস্তু দিগরে 20 সেন্টিমিটার বিস্থাপিত হলে 50 নিউটন বল বস্তু দিগরে 20 সেন্টিমিটার বিস্থাপন হলে এখানে সম্পাদিত কার্য ইজ ইকুয়াল টু কেতে হব মানিকেশ্বরী হাই স্কুল 1000 জুল 1000 জুল জুল মানে 50 নিউটন ଅଛି দেখো 50 নিউটন ଅଛି আর 20 সেন্টিমিটার ଅଛି জুল 20 জুল হেবনি না 10 জুল 10 জুল হেব ভেরি গুড 10 জুল 10 জুল কারণ 50 নিউটন আর 20 সেন্টিমিটার কু 20 বিভক্ত 100 মিটার 100 20 ডিভাইডেড বাই 100 করব না তাহলে এটারে করলে 0 ইন 0 5 into 2 is equal to 10 জুল 10 জুল কেউটি পাওয়ার একক অটে ওয়াট পাওয়ার একক অটে ওয়াট ভেরি গুড পাওয়ার একক হেলা ওয়াট নেক্সট কার্য করিবার হারକୁ কোন কুহাଯାଏ ক্ষমতা କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ହାରକୁ କ୍ଷମତା କୁହନ୍ତି ଆଜିର ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ହାର କୁ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ থ্যাংক ইউ 1 watt is equal to কেতে জুল নেক্সট 3000 3000 কেতে ଅଛି 1 watt ঘন্টা ওয়াট ঘন্টা ଅଛି মানে কিলোওয়াট ঘন্টা নাই এখানে ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବ ଏବଂ ଆନ୍ସର ହେବ କେତେ ହେବ କି 1 watt ঘন্টা 3600 জুল 3600 জুল ভেরি গুড ঠিক ଅଛି 3600 জুল শক্তির ব্যবসায়িক একক কোন অটে শক্তির ব্যবসায় মানিকেশ্বরী অপশন সি অপশন হ্যাঁ সি ঠিক আছে কিলোওয়াট আওয়ার 1 অশ্ব ক্ষমতা 1 এইচপি ইজ ইকুয়াল টু কেতে কোনটা মাল হাই স্কুল 1 এইচপি ইজ ইকুয়াল টু কেতে 1 এইচপি ইজ ইকুয়াল টু 46 ভেরি গুড 746 746 থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তোমাকে কেতে গুড়ি গৃহ কার্য দিয়া যাইছি সেই গৃহ কার্য গুড়িক করে নিজের বিজ্ঞান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী মানুষ দেখাইব সে প্রথমটি গৃহ কার্যটি হলে কার্যর সংজ্ঞা লেখি বিভিন্ন কার্যর উদাহরণ দেব যুক্তাত্মক কার্য বিযুক্তাত্মক কার্য ও শূন্য কার্য জিরো ওয়ার্ক তারপরে 1 জুল কইলে কেতে ওয়ার্ক তার গাণিতিক সমাধান করিব 1 জুল ইজ ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার 7 ওয়ার্ক এবং কৃত্রিম উপগ্রহটি চারিপটে ঘূর্ণন করুলা বেলে সেতিরে সম্পাদিত হউতিবা কার্যর পরিমাণ কেতে হব তা বৈজ্ঞানিক কারণটি লিখিব ধন্যবাদ।